The ninth edition of Aqua Goa Mega Fish Festival 2025-26 will be held from January 9 to 11th at Dayanand Bandodkar Ground. Fisheries Minister Nilkant Halankar said the festival will focus on sustainable fishing with participation from fishermen across Goa, adding that the full support from fishing farming has been assured. The total cost of the festival is 6.5 crore. पहिले स्वाती तुमचे सगळ्यांचे मिडियाचे स्वागत करता तसेच गेस्ट ऑफिशियल्स आत्ता आमच्या सेक्रेटरी सांगल्या प्रमाणे 9th एडिशन 9, 10, 11 जानेवारी DP बांदोडकर ग्राउंडाचेर जातलो आनी हो मोठो एक्वा गोवा मेगा फिश फेस्टिवल ह्या निमित्तान मोठ्या प्रमाणान हो फेस्टिवल एक फेस्टिवल असो न्हू जाल्यार हे खुबशे हितून थीम दवरल्या जेणे करून डिस्कशन नॅशनल सेमिनार भुरग्यां खातीर कॉम्पिटिशनां एक्सपो B2B हे सगळे दवरता आसतना नॅशनल हे एक्वा फिश फेस्टिवल जे आहा हे देशान एक फर्स्ट असल्या प्रमाणे जे आमचे स्टेटीन करता आनी मोठ्या प्रमाणान हेचेर हजेरी आसता जेन्ना आमी नॅशनल सेमिनार दवरतात ह्या नॅशनल सेमिनाराक आमी पळयताच की लिडींग एक्सपर्ट्स येतात पॉलिसी मेकर्स आसता रिसर्चर आसतले एकाडेमिशियन आसतले इंडस्ट्री स्टेक होल्डर आसतले हे एक मोठ्या प्रमाणान ही संदी आसतली आनी हे स्पेशल आमी माउंटेन हॉटेल पार्टाचेर अरेंज केल्ले आनी फिश फेस्टिवल ग्राउंडार आसा तेज्या बरोबर मेन हेजो उद्देश जो सेक्रेटरी सांगला सस्टेनेबल फिशरीज कशें आसचें एक्वेरियस कशें वाडोवप आनी तेज्या बरोबर जी क्लायमेट रेजिलन्स टेक्नॉलॉजी एडवान्स वॅल्यू चेन डेव्हलपमेंट हे सगळे पॉलिसी फ्रेम मेकिंग एसेन्शियल स्ट्रेंथ आनी ती भर घालप ब्लू इकॉनॉमी आनी हे सगळे मोठ्या प्रमाणान सरकार सपोर्ट करता आनी प्रायम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजनेन आमचो पाठबळ सर्व लोकांक आमी स्टेक होल्डरांक फिशरीज दिता आनी हे पावलां जी खोल्ला ही ब्लू रेवल्यूशन सपोर्ट जावपाक आनी तेज्या बरोबरूच विकसीत भारत जे 2047 आहा तेन्ना स्वयंपूर्ण गोवा 2037 जेन्ना 2047 देशाचे विकसीत भारत करतले तेन्ना गोंय स्वयंपूर्ण गोंय 2037 जातले आनी हे सगळें जाता आसतना एक्वेटीक आनी मरायन हेरिटेज शोकेस करपाचें इनोवेशन ऑफ फिशरीज एक्वाकल्चर सी फूड प्रोसेसिंग वॅल्यू एडिशन एंड कोस्टल क्युझीन जे आमचे ट्रेडिशनल जे क्युझीन आहा हें लोकां खातीर प्ले करतले हे मोठ्या प्रमाणान जो आमी फिश फेस्टिवल गोंयांत 9th एडिशन करता हो आदल्या पेक्षा बऱ्या प्रमाणान जातलो आनी ह्या खातीर तुमच्या माध्यमांतसून हांव मागतां तुमी हेजी बरी पब्लिसिटी दिवची आनी तुमच्या माध्यमान प्रत्येक खेड्यापाड्यान म्हायती वचून लोकांनी घेवची आनी तेज्या बरोबरूच हे जे आसा ते स्कूल भुरग्यांक आमी थोड्या प्रमाणान आमी हाडटले आनी तांकांय दाखयतले कारण जवळ जवळ 100 हेजो फायदो असो जातलो की 100 स्पिसीस मोर दॅन 100 तरेचे नुस्तें एक्वेटीक आमचे एक्वेरियम गॅलरी आसतले ते ऑर्नामेंटल फीश आसतले तेज्या बरोबर एक्झिबिशन आसतले लायव्ह नुस्तें फीश भाजून दिवन दिवपाक म्हणजे बऱ्या कुझीन गावतले आनी इंटरेक्टीव वीथ फिशर्स सेल्फ हेल्प ग्रुप स्टार्टअप एंड एंटरप्रिनर ह्या लोकांक ही संदी आसतली आनी तेज्या बरोबरूच एंगेजींग पब्लीक अवेरनेस एक्टिविटी फोकस्ड ऑन सस्टेनेबल फिशींग प्रॅक्टिसीस मरीन कन्जर्वेशन आनी रिस्पॉन्सिबल सी फूड कन्जम्पशन आनी हेज्या बरोबरूच जो डिपार्टमेंट आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट जो सपोर्ट करता इन्फ्रास्ट्रक्चर कोल्ड स्टोरेज आसूं हे आसूं हे सगळे आमच्या डिपार्टमेंटातून थंय जातले हो फायदो गावपा खातीर तुमच्या माध्यमाची चड गरज आहा की तुमी ह्या माध्यमान मोठ्या प्रमाणान आमकां पब्लिसिटी दिवची 6.56 करोड़ लैक्स का एक करोड़ 6.5 करोड़ का लैक्स क्रोज हाँ करोड़ लॅक्सान